बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी 15 साल की लड़की की सच्ची और रुला देने वाली कहानी सुनाऊंगी जो कि अपने अपाहिज भाई को पालने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना कर रही थी। क्यों ये लड़की अपने भाई के लिए मुश्किलात का सामना कर रही थी, क्या वजह थी, जानने के लिए कहानी इख्तिताम तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए के बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम सना था, वो अपने अपाहिज भाई अरसलान के साथ रहती थी। सना अपनी चच्ची के साथ रहती थी। सना जिस घर में रहती थी वो घर सना के अब्बू और चचा का था, लेकिन सना के वालिदैन अब इस दुनिया में ना थे। सना की चच्ची का नाम फरहंदा था। फरहंदा एक चालाक औरत थी। फरहंदा का एक बेटा जो कि 8 साल का था, उसका नाम असद था और सना के चचा का नाम कयूम था। कयूम कोई काम ना करता था, बल्कि वो प्राइस बॉन्ड या जुए पर ही घर का गुजारा चला रहा था। शुरू में जब सना के वालिदैन गुजरे तो उसकी चच्ची फरहंदा सना और उसके भाई अरसलान को खाना दे देती थी, लेकिन 2 माह बाद फरहंदा ने अपनी आंखें सर पर लगा ली थी। एक सुबह अरसलान उठा और अपनी बहन सना को आवाज़ें देने लगा, सना सना। तो सना उठी और बोली, हाँ भाई, क्या बात है? तो अरसलान बोला, मुझे बहुत भूख लगी है। तो सना बोली, अच्छा तुम इधर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। सना जब किचन में गई तो उसकी चच्ची उसके पीछे ही किचन में चली गई। सना ने फ्रिज में से अंडा निकाला। वो अंडा तोड़ने ही लगी थी कि उसकी चच्ची ने उसके हाथ से अंडा छीन लिया और बोली, बीबी, ये अंडा पैसों का आता है, समझ लगी? और किसकी इजाज़त से तुमने ये अंडा फ्रिज में से निकाला है और फ्रिज को किसको पूछकर हाथ लगाया है? तो सना बोली, चच्ची, ये हमारा भी घर है। तो फरहंदा बोली, घर हमारा है, पर इस घर में हर चीज़ तो तुम्हारी नहीं है ना। तुम्हारी माँ का सामान जिस कमरे में तुम रहती हो बस उतना ही है। जाओ, उसे जाकर जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। और हाँ, आइंदा किचन में आकर किसी भी चीज़ को हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तो सना बोली, पर चच्ची, हम खाना कहाँ से खाएंगे? तो फरहंदा बोली, मुझे क्या पता, जहाँ से मर्ज़ी खाओ, भीख मांग कर खाओ, जो मर्ज़ी करो मेरी बला से। इतने में फरहंदा का बेटा असद आ गया और बोला, मामा ये लो ट्रे, मैंने जितना नाश्ता करना था कर लिया है। तो फरहंदा बोली, अरे मेरे बच्चे, तूने तो कुछ खाया ही नहीं। तो असद बोला, अम्मी, मैं जा रहा हूँ, पापा मेरा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, स्कूल से लेट हो जाऊँगा। फरहंदा ने अपने बेटे से वो ट्रे लेकर चूल्हे के पास रख दिया था और सना को बोली, अब क्या चाहिए, क्यों इधर खड़ी है, जा इधर से। तो सना अपने कमरे में आ गई। अरसलान बोला, सना, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम खाना नहीं लेकर आई। तो सना की आंखों में आंसू आ गए। अरसलान अपाहिज ज़रूर था, लेकिन वो एक समझदार और अक्ल रखने वाला लड़का था। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर बोला, क्या बात है सना, तुम क्यों रो रही हो? मैं तुमको बहुत तंग करता हूँ ना। देखो, मुझे कमा कर तुम्हें खिलाना चाहिए, लेकिन मैं तुमसे मांग कर खाता हूँ। तो सना रोने लगी और बोली, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, चच्ची ने हमें खाना देना बंद कर दिया है। तो अरसलान बोला, चच्ची गंदी है। अरसलान अपाहिज तो था ही, लेकिन उसका मुंह टेढ़ा होने की वजह से उसे ठीक से बात भी नहीं होती थी। सना आखिर कब तक भूखी रह सकती थी? अपने और अपने भाई के पेट की खातिर उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा था। सना बेचारी घर से निकली और दर दर की ठोकरें और गलत आदमियों की गलीज़ बातें सुनती हुई आखिरकार एक औरत के पास गई जो कि बहुत अमीर लग रही थी। सना उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी,
مجھے کوئی بھی کام دے دو، میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اور میرا بھائی 2 دن سے بھوکے ہیں۔ میرا بھائی اپاہج ہے، وہ کام نہیں کر سکتا۔ وہ عورت جو کہ اسکول کی پرنسپل تھی، ثنا کو بولی، کیا تم روز اسکول کی صفائی کر لیا کرو گی؟ تو ثنا بولی، ہاں میں کر لیا کروں گی۔ تو وہ عورت بولی، دیکھ لو اتنا بڑا اسکول اور تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ تو ثنا بولی، نہیں باجی میں کر لوں گی۔ پھر ثنا اسکول کی صفائی کرنے لگی تھی۔ ثنا نے پہلی تنخواہ ایڈوانس لی تھی اور وہ ثنا کو 3000 ملی تھی، لیکن ثنا کا کام اچھا تھا اس لیے اگلی تنخواہ اسے 5000 ملی تھی۔ ثنا اب ہر روز بازار سے کھانا لے کر گھر جاتی اور خود اور اپنے بھائی کو کھانا کھلاتی تھی۔ ایک دن ارسلان کہنے لگا، ثنا میں نے بریانی کھانی ہے۔ تو ثنا بولی، اچھا میں کل لے کر آؤں گی۔ اگلے دن ثنا بریانی لے کر گئی تو اس کے پاس صرف 20 روپے بچے۔ اس نے ان کے 2 رس لے لیے۔ بریانی اس نے اپنے بھائی کو پلیٹ میں ڈال دی اور خود رس کھانے لگی۔ تو ارسلان بولا، ثنا تم بھی بریانی کھاؤ۔ تو ثنا بولی، بھائی میرے پیٹ میں درد ہے اس لیے میں رس کھاؤں گی۔ تو ارسلان بولا، مجھے بریانی نہیں کھانی، بریانی گندی ہے، مجھے بھی رس کھانا ہے۔ اتنے میں فرہندہ کا بیٹا اسد آ گیا اور ثنا کو بولا، مجھے بھی بریانی کھانی ہے۔ تو ثنا بولی، اسد میں صرف 1 پلیٹ لے کر آئی ہوں اور وہ بھی ارسلان بھائی کے لیے۔ اتنے میں فرہندہ بھی کمرے میں آ گئی اور اسد اپنی امی کو دیکھ کر بولا، ماما مجھے بریانی کھانی ہے اور یہ ثنا مجھے بریانی نہیں دے رہی۔ تو فرہندہ نے بریانی کی پلیٹ اٹھا کر اپنے بیٹے کو دے دی اور بولی، رات کو تمہارے چچا آئیں گے تو تمہیں یہ بریانی کی پلیٹ منگوا دوں گی۔ اب ہر روز ایسے ہی ہونے لگا تھا۔ ثنا بازار سے کھانا لے کر آتی اور اسد ضد کرنے لگتا اور فرہندہ ثنا کا کھانا اٹھا کر اپنے بیٹے کو دے دیتی تھی۔ فرہندہ بجائے کہ ثنا کا احساس کرتی، الٹا اسی کا لایا ہوا کھانا لے کر چلی جاتی تھی اور اپنے شوہر قیوم کو کہتی کہ دیکھا ہے اپنی بھتیجی کو، روز قورمے اور بریانی لا رہی ہے۔ تو قیوم بولا، ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو فرہندہ بولی، قیوم ایک بات کہوں تم سے؟ تو قیوم بولا، ہاں بولو۔ تو فرہندہ بولی، اگر تم اپنی اس بھتیجی اور بھتیجے کو گھر سے نکال دو تو ہم گھر میں کرایہ دار رکھ لیں تو ہمیں کم از کم ہر مہینے کرایہ تو آئے گا۔ تو قیوم بولا، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں جلدی ہی ان دونوں بہن بھائیوں کا کچھ کرتا ہوں۔ ثنا کا چچا چونکہ کوئی کام نہیں کرتا تھا اس لیے اب وہ ثنا کے پیسے چرانے لگا تھا۔ اس نے ثنا کو پیسے رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے اب وہ رات کے کسی پہر میں ثنا کے کمرے میں جاتا اور ثنا بیچاری کے پیسے چرا کر اپنی بیوی اور بچے کو کھانا کھلاتا تھا۔ ثنا پریشان ہو گئی تھی کہ یہ پیسے کون چراتا ہے۔ ایک دن اس نے یہ بات اپنے چچا چچی سے کی تو انہوں نے کہا کہ تم ہم کو چور کہہ رہی ہو؟ تو ثنا بولی، نہیں میں نے یہ تو نہیں کہا۔ تو فرہندہ بولی، پھر تمہارا کیا کام ہے ہم سے پوچھنے کا، نکل جاؤ میرے کمرے میں سے۔ پھر ثنا نے اپنے پیسوں کی جگہ ہی بدل لی تھی۔ ایک دن قیوم اپنی بیوی فرہندہ سے بولا کہ مجھے ایک 500 روپے دے دو، وہ پرائز بانڈ لگانا ہے۔ تو فرہندہ بولی، اگر بانڈ نہ نکلا تو میرے 500 روپے مجھے واپس کر دینا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور پیسہ نہیں ہے۔ قیوم نے اپنی بیوی سے 500 لے کر پرائز بانڈ لے لیا تھا اور وہ پرائز بانڈ 1.5 لاکھ کا نکلا تھا۔ وہ بہت خوش تھا۔ اس نے جب اپنی بیوی فرہندہ کو بتایا تو اس کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی اور پھر قیوم پرائز بانڈ کی رقم لینے چلا گیا۔ جب وہ پرائز بانڈ کی رقم 1.5 لاکھ لے کر گھر واپس آ رہا تھا تو اسے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا اور اسے خوب مارا بھی تھا۔ ثنا اسکول سے کام کر کے گھر واپس آ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کا چچا سڑک کے درمیان میں زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس نے اپنے چچا کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئی۔ وہاں سے مرہم پٹی اور دوائیاں لے کر اپنے چچا کو گھر لے آئی تھی۔ 2 دن بھی نہ گزرے تھے کہ فرہندہ کو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے۔
फरहंदा के पास खाने को कुछ ना था। वो बहुत परेशान थी कि सना आई और बोली, चची आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अभी मैं हूँ ना। फिर हर रोज़ सना अपनी चची को चचा की दवाइयाँ और खाना बनाने के लिए सब्ज़ी वगैरह लाकर देने लगी थी। फरहंदा को सना से ये सब लेते हुए अब शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि मैं सना के साथ क्या करती रही हूँ और वो हमारे साथ क्या कर रही है। फिर 2 माह बाद सना का चचा कयूम सेहतयाब हो गया था। फरहंदा और कयूम को एहसास हो गया था कि हमने बिन माँ बाप के बच्चों पर बहुत जुल्म किया है। जिस उम्र में सना को स्कूल जाना चाहिए था, उस उम्र में वो काम करके अपना और अपने भाई का पेट पाल रही थी। फिर उसके चचा ने सना को कहा, सना अब तुम स्कूल जाओगी और अरसलान का ख्याल तुम्हारी चची रखेगी और मैं कमा कर लाऊंगा। और फरहंदा बोली, सना मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैंने तुम पर और तुम्हारे भाई पर बहुत जुल्म किया है, बेटी मुझे माफ़ कर दो। तो सना की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने चचा और चची के गले लगकर रोने लगी थी और कहने लगी, आज मुझे मेरे वालिदैन वापस मिल गए हैं। फिर सब हंसी खुशी रहने लगे थे। आजकल हमारे मुआशरे में अमूमन जिन बच्चों के वालिदैन इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके रिश्तेदार या तो उनसे मुंह मोड़ लेते हैं या फिर उनको अपने साथ रख कर उन पर जुल्म करते हैं। हालांकि बिन माँ बाप के बच्चों को मोहब्बत और शफ़क़त की ज़रूरत होती है और अक्सर ऐसे ही बच्चे सही उम्र में वालिदैन का प्यार ना मिलने और रिश्तेदारों की इबरतनाक बातें सुनकर गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और कुछ बच्चे ठोकरें खा खा कर बहुत कुछ बन जाते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से दरख्वास्त है, जिन बच्चों के वालिदैन इस दुनिया से चले जाएं, उनको अपनी शफ़क़त से महरूम ना करें, क्योंकि हर लड़की सना जैसी नहीं होती कि दुरुस्त रास्ते पर चल सके और अपने चचा की मुश्किल वक्त में मदद कर सके। वरना अक्सर ऐसे ही हालात और जुल्म सितम की सताई हुई लड़कियां गलत रास्ते पर चल पड़ती हैं। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।